क्या चल रहा है इधर? ये सफाई हो रहा है। আসসালামু আলাইকুম। আমরা এই বছর হারামাইনের জন্য যে খেজুর করছি তার বাছাই পর্ব চলছে। আপনারা জানেন যে বাগান থেকে এভাবে খেজুর আসে এবং এরপর এখানে গ্রেডিং করা হয়। আমাদের পাকিস্তানি ভাই ওনারা এখানে খেজুরের গ্রেডিং করছেন হারামাইন স্টোরের জন্য। আমরা তার কাছ থেকে কিছু বিষয় জেনে নিব ইনশাআল্লাহ। क्या चल रहा है इधर? ये सफाई हो रहा है। और ये कच्चा है ये कच्चा है, हाँ जी। और ये भी सूखे हुए हैं। ये सूखे हुए हैं, इसलिए हाँ जी। ये 2 नंबर हो गया, ये नहीं, ये रुतब हो ये गया, रुतब हो गया। ये ठीक रुतब है। हो गया। ये 1 नंबर है। 1 नंबर है। हाँ ओके। जी। ये देखो, ये 2 नंबर है। यानी ये दो साइज में फर्क है। साइज में फर्क है, ओके। मोटापे में फर्क है। मुझे और भी एक बात करना है। जी। देखिए ये साइज में भी छोटा है हाँ और जी। ये सूखा हुआ भी है सूखा थोड़ा हुआ सा। भी, हाँ। ये अफजल ये- दर्जे की है। हाँ जी, ये हाँ, 1 नंबर और ये 2 में है। ये 2 में है। আপনারা দেখলেন যে এখান থেকে কয়েকটা কাজ হচ্ছে। এক নাম্বার হচ্ছে এই যে পাখিতে খাওয়া শুকনা এটাকে একদমই আলাদা করে ফেলা হচ্ছে। দ্বিতীয় হচ্ছে এখান থেকে রুতব, এই যে রুতাবের সাইজটা যেটা নরম, এই যে রুতাবটা এটা আলাদা করা হচ্ছে। আরেকটা কাজ হচ্ছে এখান থেকে বড় সাইজ যেটাকে তারা 1 নাম্বার বলে এটাকে আলাদা করা হচ্ছে। এই হচ্ছে 2 নাম্বার, এটাকে দ্বিতীয় সাইজ এইটা হয়। এইভাবেই খেজুরের গ্রেডিং গুলো হয়ে থাকে। হারামাইন স্টোর যেহেতু নিজেরা বাগান থেকে খেজুর সংগ্রহ করে তাই পুরো প্রসেসটা তাদের ওয়াকিবহাল রয়েছে।